There you are, no? From the John Hopkins siya, no? Again, Arwin ergometer, no? Then the heart and logo, by which the most important thing is the heart, no? This is Arwin, Sir Richard Branson, this is Arwin, no? Mani akong gingani, yaha gini, no? 5 years old, nasa Bushy Heath, no? In your place in London, na mana Arwin ergometer stress test in the hospital, by which base, no? So here, ibutangan gingan, dilita ng magic bike, ha? Educate mo the stress test. There you are. So again, ano? So again, this is our kanso nga files in here, no? Again, okay, nagkakitag files, no? Okay, documented lagi, no? Again, so here, kanso, no? Nga files is about 15 treatment sessions of 15 days, no? Again, sunod tani, naala ko yung kung ano na nga mo relax ko, kanos ako, no? By which nga, 1 year and 2 months lagi, no? Again, my goals, no ba? It's about December 15, then 30, no? Nga makalakaw, again, karon nga na may standing, no? So, ang management karon here, no? 15, same, but the weights is wag tangon sa nako, by which nga mumor ko sa yang heart, no? Again, mumor ko sa yang heart sa stress test, no? Mo na nagka-recover niya, by which I have no sophisticated machine, kana lagi, no? And then, ako po nag-imbento, no? Again, today, around mga 12:30 am, 12:30 PM na no nga ni-sign na punta og fill up form, no, from Wikipedia. Wikipedia is about nga mao na siya encyclopedia, no, again encyclopedia nga gi-recognize kag inventor sa Arwin ergometer. Again, I would like to thanks to the Harvard, the Harvard, no, kay naaday ko daghang silang case dito nga ni file sila o petition, no, blogger nga kani nga tuwa laging gihimo, no, by which nga na-solve ra po sa Google, no? Again, na Google, kita gaanta. Then, ato gigamit na bang ang mga ngan sa hospital, no? Especially the Harvard, no? By which, thank you kayo, no? Og na mo ilikra mo, ipadala inyo ang email or kanino, contact person, by which this is all in the Harvard. Again, here, no? Dili ginailan ako, there, no? The Harvard Health Publication, Harvard Medical School, by which lagi, mo graduate ko no kani, ilugan kayo in the whole world, no? Doctor, medicine, again, na exercise stress test. What is a stress test? Do I prepare the heart? What happens did I perform? Again, no, dili lagi ni ilad. Again, 5 ka tao, 5 ka person nga ni kuan og intellectual property nga usa ka tong care po, no, by which nga panubagan sa Google, no. Again, thank you Google na Larry Page, thank you. From the Texas Heart Institute, exercise stress test. How does it work? There, no. Again, electrocardiogram there, no. Again, from the American Heart Association, My Heart, My Life, Heart Walk, no? Again, exercise stress test. A person taking a test here, again, diagnose coronary artery. Again, so itong i-mex, no? Pamo lagi na nga, British Heart Foundation, by which Sir Richard Branson, again, thank you, no? Gimo mo na i-carry, no? Sa, especially the Yahoo, no? Nga, imuhaging naong face, no? Again, think of it, no? Ako ipadani mo, i-email ako mo ang katong business proposal, no, by which nga ikaw gay chairman of the board dito, ako lang hangyon nimo kay makautam ko kabubuton ko diri sa akong mga kauban ng pobre nga magkuyog gimitan din ako sa Labiaan, no. Again, i-manufacture na nato diri sa Cebu, by which nga name ito 50 ka buok o 100 nga customized pagid bida perma, no. Again, how many miracles pa, no. Again, thank you kay Sir Branson, no, naka-understand akong countrymen, no. So malagi na dili ni here. Again, so gibalik ta ni ron siya, no, si Jumel and si Miley, no. Gipagawas lagi sa doktor pero pabaw na oxygen machine, buhi ka. Again, ako ikuha, no, you have to avoid activities that make you feel breathless, no, kaya nangyay oxygen, by which Arwin ergometer, no. There you are. Again, so 2 years to na nako. My brother, no, Anwar, please tawagan daw nimo akong atong ma'am, no, especially Arwin Galia, Buddy Arwin, no, tawagan daw nimo kasi mo lagi, no, here the base, no. Again, 1 hour 2 times 2 to 3 weeks 2 times a week, then 5 minutes water station, by which mo na 1 to 5 again. So karon mo ni kang chono nga management, no, this is ES ya. Again, ang una mo ka recover, no, is the proximal, no, the distal kaysa dugay because layo na sa heart. Mo lagi na ba diabetic foot, labi na di na ka mo exercise, labi na ingnon na kas doktor nga na nakay sakit kasing-kasing, by which na, no. Again, this is second pa rin ito nga nas gawas nga gasapatos na siya, no. Again, here again Mind City ni from the Navy Seals of America, kusog na kay nakapump. There you are, no. Mulagi, who are you to judge, no, nga di na mo recover kay wapay taong patay gibuhi sa tao, no. Name it.
So na Ginoo no, yan ingon pa sa Ginoo nga lihok taw kay tabangan ko ikaw so maging kamo mincho no. Again, di ka kablim ni choice 1 year and 2 months then for almost 1 month daily get treated then every other day na manungutanan na ta why no why again so here di po rin ako ano bani nakatinyos na to ang nakapaayo na ginitso ha in here kanila gino is back cause of the heart no who pumps the blood is the heart yeah? Mauna na abot naman yung heart ay yung blood dili ayo no again di po rin ako makuha without the support ng caregiver no si Toto awiyahang nurse no si Raj no again o sa iyang wife karon ako silang kay tungod nato na arwing for rent no nahuman man sa na form ato sa educate so dili mo doko no again